Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4 oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Jeste li vezani i spremni za poljetanje? Vrijeme je za priču. Pogledajte oblutka, i on je spreman za poljetanje. Jer današnja priča zove se Oblutak leti zrakoplovom. Oblutak je putovao na odmor sa svojom obitelji i prvi je put letio zrakoplovom. Ovako. Sve ga je zanimalo. Pusti to, oblutak. Ubrzo poljećemo. Ajde, samo se nasloni. Jeste se udobno smjestili? Mama, moraš se nasloniti. Zrakoplov je poletio. Oblutku se sviđalo gledati kroz prozor kako sve postaje manje. Pogledaj one kuće, kako izgledaju male. Tata, jesmo li stigli? Ne, još nismo. Jeste li za doručak? Doručak! Da! Nikada nije doručkovao u zrakoplovu. Nakon doručka tata je slušao glazbu. Oblutka je zanimalo čemu služe ovi kotačići. Dobro jutro, mladiću. Kako ti se sviđa let? Pozdravi pilota, oblutak. Zdravo! Želite li obojica doći vidjeti kako upravljam zrakoplovom? O, da! Voljeli bismo. Mnogo vam hvala. Dobrodošli u pilotsku kabinu. Ovo je oblutak. Zdravo, oblutak. Bok! Tata, što je to? To su oblaci. Oblaci, stvarno? O, mi smo sad u oblacima. Da. Sviđa mi se biti u oblacima. Uskoro ćemo sletiti pa se morate vratiti na svoja sjedala. Ovo, gotovo sam zaboravio. Svi naši mladi piloti dobiju ovo. Oblutak je bio vrlo uzbuđen jer je dobio pilotsku značku. Uskoro su bili na kraju puta. Sletjeli smo. Hvala vam što ste letjeli s nama. Želim ti da se lijepo zabavljaš na odmoru, oblutak. I nadam se da ćemo se opet vidjeti na povratku. Bako, hajde, čitaj nam priču o oblutku. U redu, da vidimo što danas radi. Današnja priča zove se Ružica uznemirava oblutka. Oblutak se zabavljao igrajući se svojim kockama. Namjeravao je sagraditi najvišu kulu na cijelome svijetu. Bila je to najviša kula koju je oblutak ikada sagradio. Nemoj to raditi, Ružice!
Ružice! Ružice, daj mi to! Mama! Ružica mi stalno smeta! Možda se samo želi igrati s tobom. Ali ja se s njom ne želim igrati. Oblutak, imam posla i ne mogu stalno rješavati vaše probleme. Ali mama! Ti i Ružica morate naučiti rješavati nesuglasice. Ne možemo! Oblutak! Oblutak je uživao listajući svoju knjigu bez Ružičinog uznemiravanja. Makni se, Ružice! Izađi iz moje sobe! Ne! Ostani vani! Ne lupaj! Knjige su za čitanje, a ne za udaranje. Odlazi! Oblutak, jesi li ti rasplakao Ružicu? Nisam! Oblutku je bilo drago što ga Ružica više neće uznemiravati. Dugo se sam igra u svojoj sobi. No, sad se počeo dosađivati. Hej! Htio je igrati neku igru, ali nije se htio igrati sam. Zato se predomislio. Ružice! Oblutak se veselio što se opet igra s Ružicom. Što ja to vidim? Bio je toliko zaokupljen igrom da nije ni vidio ni čuo mamu. Djeco, vrijeme je za priču. Želite li okretati stranice dok ja čitam? Može! Krenimo. Ova priča zove se Oblutak promatra ptice. Bako, idemo! Bez žurbe neće ptice pobjeći. Baka je vodila Oblutka na promatranje ptica, a on je bio tako nestrpljiv. Volio je s bakom ići u pustolovine. Ovdje nema ptica. Jesi li siguran? Dobro slušaj. Čujem ih! Gdje su? Bako, vidim ih! Pogledaj! Ondje su! Hoćeš da priđemo bliže? Baka je gotovo kao čarolijom uvijek znala što treba činiti. Oblutak nije slutio što sljedeće može očekivati. Evo, otvori dlanove. Sjemenke! Tako je. Vidjet ćeš, ubrzo ćemo dobiti društvo. Gledaj. Gledaj, Bako, ptica jede! Hej, ptico, vrati se! U redu je, mili. Vidiš, male ptice boje se velikih ljudi poput nas. Moramo biti vrlo mirni i tihi, pa se neće bojati. Uskoro je i druga ptica došla jesti sjemenke, zatim još jedna i nekoliko drugih. Oblutak nije mogao vjerovati. Gledaj! Jedu! Pokušajmo jednim trikom. Možeš li ustati? Dobro. Stavi ruke ovako ispred sebe i stoj vrlo mirno. Ptica! Bako, na ruci mi je! Oblutak je bio vrlo uzbuđen. Nikada mu prije ptica nije jela iz ruku. Odlazimo! Zašto zviždućeš? Pa to je kao da razgovaraš s pticama. Ako budemo imali sreće, odgovorit će nam. Dobar pokušaj. Vidjet ćeš, treba malo vremena. Moraš vježbati. Baki je bilo vrlo drago što je Oblutak uživao gledajući ptice. Odlučila mu je dati poseban dar.
Da, ali ne bilo kakva kuća. Gledaj. Bako, sjemenke ispadaju. Tako je i trebaju, to je hranilica za ptice. Imam je godinama. Mislim da će ti se svidjeti. Hoće li ptice doći? Pa ne znam, ali vidjet ćemo. Baka i Oblutak odlučili su objesiti hranilicu na trijemu. Ovo je lijepo mjesto. Moći ćeš gledati ptice iz kuće. I tako je Oblutak postao promatrač ptica, baš kao i njegova baka. Jadni Oblutak, ovoga se puta zaista uvalio u nevolju. Pogledajte. Pitam se što se događa. Da vidimo. Današnja priča zove se Oblutak i lutka. Sve je počelo kad se Oblutkova mama šminkala spremajući se za izlazak. Oblutku se sviđala različita šminka. Sve je to izgledalo poput kutije s bojama. Mama, što radiš? Uređujem se. Zašto? Da budem lijepa kad izlazim. Oblutku je mama bila vrlo lijepa. Molim te, ne igraj sa time. Julija će uskoro doći, Oblutak. Zašto je ne odeš dolje pričekati? Jedej, Ružice. Poigraj se malo sam, dok ja stavim Ružicu na spavanje. Dobro. Pa. Što kažeš na priču? Kad je ugledao maminu šminku, palo mu je na pamet što bi mogao. Oblutak, gdje si? Što radiš? Oblutak je znao da je uneredio Ružičinu lutku i bojao se da će se Julija ljutiti na njega. A tu si. Oblutak, što radiš? Julija! O Bože, Ružica se probudila. Oblutak, jesi li vidio Ružičinu lutku? Nisam. Jesi li siguran? Kaže da ju je ostavila u kupaonici. Čekaj malo. Što je to? Ustani malo, Oblutak. Oblutak. Što se dogodilo s lutkom? Ljutio se na mene, a i mama će se ljutiti. Oj, izgleda da ste imali živahno poslijepodne. Mama! Da vidimo, možemo li to oprati. Oblutak je objasnio zašto je našminkao lutku i kako se bojao da će se svi ljutiti na njega. Htio sam da lutka bude lijepa poput tebe, mama, ali sve sam pokvario. Evo, Oblutak, Ružici je lutka i ovako lijepa. Žao mi je, mama. Znam, dušo. Pogledajte jadnog Oblutka, pao je s bicikla. Saznajmo kako se to dogodilo. Današnja priča zove se Oblutak se ozlijedio. Oblutak i njegov tata išli su na vožnju biciklima. Provjerimo je li ovo pravilno pričvršćeno. Dobro? Dobro. Dobro. Jesmo li spremni za vožnju? Da. Zdravo, gospodine Hinkić. Oblutak, zdravo. Krasan bicikl. Kamo ideš? Idemo u park. Uživajte u vožnji. Hvala.
Što moramo učiniti? Pogledati lijevo desno, onda opet pogledati lijevo desno. Tako je. Oblutku je bilo drago da može pokazati svoje znanje. Hej, to je Sara. Zdravo, Oblutak. Zdravo, Sara. Oblutak je želio voziti kao Sara. Gledaj me, tata! Oblutak, gledaj kuda voziš! Jesi li se ozlijedio? Oblutak nije bio jako ozlijeđen, ali mu je bilo neugodno padati s bicikla pred tatom. Nisam. Ajdemo mi kući. Osjećao se mnogo bolje kad mu je tata stavio zavoj. Tako, sad je čisto. Samo još sekundu. Je li sad bolje? Gledaj, tata! Tražio sam mamu da mi stavi ovdje. A je li to jedan i na prstu? Tražio sam mamu da mi stavi dinosaura i na prst. Mislim da ih imaš dovoljno, jel da? Ne, mama. Zdravo, gospodine Hinkić, pogledajte. Ma vidim, čini se da imaš dinosaure na laktu i na koljenu. Imam i ovdje, na prstu. Vjerujem da imaš više dinosaura nego bilo koji dječak u ulici. Sigurno si veoma ponosan.